Trek bro. Gue trek bro. Trek. Mantap. Jos akhirnya. Babon guys. Assalamualaikum ulami. Harusnya kelihatan banget. Alah. kurang tenang.
lagi mantau terus ya. Bisa dah. Trek bro, trek. Aduh, moncel, moncel, moncel. Begang guys. Nah, ini bro. Trek bro. Trek bro. Mantap. Trek bro, mantap.
Gede, Bro. Wah, ono koncone, oke banget. Koncone oke banget. Oke banget, Mas. Trek, Bro, mantap. Potok ke. Mantap, Bro, gede, Bro. Mantap jiwa, babuan guys. Rilis, catch and release guys, biar tetap lestari karena ikan ini langka. Tolong dijaga ya guys. Oke, guys, kita rilis. Bismillahirrahmanirrahim. Salam lestari ya. Mantap. Satu sama, Bos. Kaca-kaca. Yang penting mancing. Utangnya pikir carry. Jajal gue sing gue namu lah Mas, 20.000. Dadak aneh bandol.
Awas lho, sangkrai akeh Mas. Mantap. Brep ke. Mantap, Bro. Babon. Oh, turun, Bro. Ini banget. Mantap. Jos akhirnya landed toh coy. Mantap jiwa. Cuhu. Akhirnya aduh. Auto rilis bos tidak jadi foto. Janggut ya? Sah loh. Atau berarti. Sing video mana ada samberannya?